अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। अमेरिका में जो अल्लाह का अजाब आया है वो भी आग की शक्ल में, आखिर ये अजाब क्यों आया है और किस लिए आया है, इसी बात का खुलासा हजरत ने इस वीडियो में किया है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए कि हजरत ने और आगे क्या कहा है। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जो आया है वो खुदा का अजाब है और मुसलमानों के खुदा ने भेजा है। तो क्या वो अजाब या वो बारिश या वो जो कुछ मक्के मुकर्रमा में हुआ है, हिजाज़ में हुआ है, क्या वो यहूदियों के खुदा ने भेजा है? ये सवाल है जो यकीनी तौर पे आपको हिट करेगा और यकीनी तौर पे आपके दिमाग में आएगा। किसी यहूदी से आप अगर पूछेंगे तो वो ये कह सकता है कि मक्के में जो कुछ हुआ वो हमारे खुदा ने किया, क्योंकि मुसलमान खुदा के दुश्मन हैं। और किसी भी आप मुसलमान से आज पूछेंगे तो वो जवाब में ये कहेगा कि अमेरिका में जो आया है वो अल्लाह का अजाब है, क्योंकि अमेरिका वालों ने गज़ा में मुसलमान बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को और जवानों को कत्ल किया है। क्या वाकई ये सवाल है और इसकी हकीकत क्या है? हम अपने इस वीडियो के अंदर इसी पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, तवज्जो दीजिएगा, बात आपके सामने क्लियर होगी तो इंशाअल्लाह जहन भी खुल जाएगा। देखिए, बड़ी बुनियादी तौर से एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया को देखने के हर एक के अलग अलग नज़रिए हैं। हर एक अपनी निगाह और अपनी सोच और अपनी अप्रोच से दुनिया को देखता है, लेकिन ईमान वाला इस दुनिया को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत की निगाह से देखता है। शरीयत किसी मसले में क्या कहती है, ये असल बुनियाद है। अब जो शरीयत हमें बताती है वो सीधा सीधा फंडा ये है कि ये दुनिया असबाब के दायरे में घिरी हुई है। असबाब का मतलब यहाँ कॉज और इफ़ेक्ट का एक कानून चलता है जो कभी कभी टूटता नहीं है। और न टूटने का मतलब ये है कि अगर कॉज होगा तो उसकी जगह इफ़ेक्ट आएगा। ये बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह और साफ बात है। बारिश होगी तो मौसम बदलेगा, बर्फ़ गिरेगी तो सर्दी होगी, इसी तरह आग जलेगी तो आग जिस जगह भी लगेगी उसको जला देगी। वो घर फिर चाहे मुसलमान का हो या फिर वो घर यहूदी का हो या ईसाई का हो। इसी तरह अगर पानी का सैलाब आएगा तो फिर वो चीज़ों को बहा ले जाएगा। वो गाड़ी को ये नहीं देखेगा कि मुसलमान की है या यहूदी की है। ये बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक बात है। इसको समझने में किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जो पॉइंट है और नुक्ता है कि ये जो असबाब वजूद में आते हैं, ये कॉज और इफ़ेक्ट का कानून जो चलता है, दुनिया इसको यहीं तक देखती है कि ये कॉज और इफ़ेक्ट जो हुआ ये इस वजह से हुआ कि अमेरिका की कैलिफोर्निया की जो रियासत है वो पश्चिमी तट है, वहाँ से हवा चलती है, हवा ऐसे करके आई, बारिश नहीं हुई, जंगलों में आग लगी, जंगलों से आग 120 किलोमीटर हवा के ज़रिए से नीचे आई और उसने बड़े बड़े घरों को तबाह करके रख दिया। इतने हज़ार मकान जल गए, इतने लोग मर गए। दुनिया यहीं तक देखती है कि ये वाक़या कैसे हुआ। इस्लाम हमें इससे ऊपर की बात बताता है, दीन हमें इससे ऊपर की बात बताता है, शरीयत इससे आगे की गाइडेंस हमें देती है। और वो गाइडेंस क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। दुनिया बात करती है कैसे हुए पर, यह बात कैसे हुई, और शरीयत हमें ये बताती है, दीन और अल्लाह हमें ये बताता है कि ये वाक़या क्यों हुआ। अब अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखने लगेंगे तो फिर चीज़ें आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। अब अल्लाह का एक अटल कानून है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी होगी, बगावत होगी, अल्लाह को ललकारा जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, शैतान की फरमाबरदारी की जाएगी और लोग नंगा नाच नाचेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ होगा। जब वो नाराज़ होगा तो अजाब देने के लिए खुद नहीं आएगा, वो खुद नहीं उतरेगा, क्योंकि वो जिस्म से पाक है, वो जगह से पाक है, बल्कि वो अजाब देने के लिए दुनिया के किसी भी चीज़ का सहारा ले सकता है। वो तो बिना सहारे के भी दे सकता है, लेकिन वो दुनिया में किसी भी चीज़ का सहारा लेकर अजाब का कोड़ा बरसा सकता है। मिसाल के तौर पर सीधी सीधी बात है, जो कुछ अमेरिका में हुआ उसका जो कुछ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, तो अमेरिका वालों की वो बगावतें या फंड देने वालों को की वो बदमाशियाँ वो आप भूले नहीं होंगे। और अगर आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है और आप भूल भी गए हैं तो ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई चीज़ भूलता है न उससे कोई चीज़ मिस होती है, बल्कि उसकी लाठी 2 टूक चलती है, बिला आवाज़ चलती है, वो हर चीज़ अपने पास रिकॉर्ड रखता है।
تو جو کچھ ہوا یہ ان کی بدماشیاں تھیں. اب ان کو سزا دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا, اور اسباب کا یہ سلسلہ اور یہ تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوئی, یہ بھی اس سبب کی, اس کاز کی ایک کڑی تھی. پھر اس کے بعد جب بارش نہیں ہوئی تو آگ لگی تو یہ بھی اس کے سبب کی ایک کڑی تھی. پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے یہ جو لاس اینجلس ہے یہ پہاڑوں کے ایک کونے کی طرف آباد ہے. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے. وہاں سے 120 کلومیٹر کی طاقت کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ ہوا اندر آئی, یہ بھی سبب تھا. اور سبب کیوں تھا؟ کیونکہ قوم کو اس کی بدماشیوں پر سزا دینی تھی. اگر آپ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو پڑھیے. میں نے 120 سے زیادہ آیتیں جمع کی ہیں جن میں باقاعدہ اللہ رب العزت بار بار یہ کہتا ہے جزاء بما كانوا یکسبون, یہ بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے ہو. جزاء بما كانوا یفعلون, یہ بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے رہے ہو. اس طرح کی باتیں لگاتار قرآن بار بار ہم کو سمجھاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اصل ہمارے اعمال ہیں, اور اعمال کے بگڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور پھر وہ کسی سبب کے ذریعے سے ہم کو سزا دیتا ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک موٹی سی بات ہے, تو مکے میں جو ہوا وہ کیا ہوا؟ مکے میں جو بارش ہوئی, جو طوفان آیا, وہ بھی اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اس کے ہاں عمل کا سکہ چلتا ہے. جب عمل بگڑتے ہیں تو عمل کے بگاڑ کے نتیجے میں اللہ سزا دیتا ہے, اور سزا کی شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. اب ایک اور سوال رہ جاتا ہے کہ جس بستی کے اندر یہ سزا آئی, جس بستی کے اندر لوگ رہتے تھے, جس بستی کے اندر یعنی بہت سے اچھے لوگ بھی تھے اور برے بھی لوگ تھے, تو اچھے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ جواب بہت سمپل ہے, گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. اور جو یہاں پر اچھا تھا, نیک تھا, بزرگ تھا, تقوی والا تھا, متقی تھا, اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے والا, اور جو اچھے اچھے کام کرنے والا تھا, وہ اگر مر گیا کوئی بات نہیں, یہاں تو وہ مر گیا ان کے ساتھ, لیکن کل قیامت کے میدان میں اس کا حشر بالکل الگ ہوگا, اور وہ دنیا سے الگ کر کے, یعنی ان تمام بدماشوں سے الگ کر کے اس کو اٹھایا جائے گا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے یا کوئی آزمائش بھیجتا ہے, وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے بھیجتا ہے. کبھی کبھی آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. ان سب چیزوں کی بنیاد پر پریشانی آتی ہے. اور یاد رکھیے, ایمان والے کے اوپر جو پریشانی آتی ہے, ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک دن کا گناہ انسان کے نہ جانے کتنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ رسالت مآب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب ایک آخری بات جو ساری دنیا کے اندر اس وقت چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے, اور وہ بات یہ کہ آخر دنیا میں یہ الٹ پلٹ ہو کیوں رہی ہے, یہ ساری دنیا اس طرح کی چیزوں کے اندر کیوں گرفتار ہے, اور یہ سب کیا ہو رہا ہے. کہیں ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ انسان پریشان ہے, کہیں آگ لگی ہوئی ہے, کہیں سیلاب آ رہے ہیں. تو بڑی بیسک سی بات ہے, اس کو بھی اسی دائرے میں دیکھتے ہیں. ایک دین کا دائرہ ہے, شریعت کا دائرہ ہے, اور ایک ہماری دنیا کا اور اسباب کا, کاز اور ایفیکٹ کا قانون ہے. کاز اور ایفیکٹ کے اعتبار سے دنیا میں جو اس وقت لاپرواہیاں ہو رہی ہیں, یعنی وہ پورا سسٹم جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بدل رہا ہے, یہ تبدیل ہو چکا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد آ چکا ہے. کیوں آ چکا ہے؟ انسان کی اپنی کوتاہیوں اور اپنی بدماشیوں کے نتیجے میں. انسان جو بدماشیاں کر رہا ہے, یعنی گرین جو گیسز جو ریلیز کی جاتی ہیں, اس کا یہ ٹاپک ہے پورا, چونکہ میں اس کا مائن نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. جو اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو سمندر اوپر چلا جا رہا ہے, اس کا جو یعنی کہا جاتا ہے اس کی جو سطح ہے وہ اوپر چلی جا رہی ہے, اور دنیا کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن اسی چیز کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے, یہ دنیا اپنے ختم کی طرف بڑھ رہی ہے, یہ دنیا اب آخری اسٹیج میں داخل ہو چکی ہے. اور وہ آخری اسٹیج کیا ہے؟ یہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے, ختم ہونا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت اذا السماء انشقت, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تفصیل سے بیان فرما دی ہیں. دنیا جب بوڑھی ہو چکی ہے, ختم ہونے کے قریب ہے, تو آپ نے بوڑھے آدمی کو دیکھا ہوگا, کبھی اس کے پیٹ میں درد ہے, کبھی دانت میں درد ہے, کبھی کان میں درد ہے, کبھی آنکھ میں درد ہے, کبھی شوگر زیادہ ہو گئی, کبھی بلڈ پریشر کم ہو گیا, کبھی بلڈ پریشر اوپر چلا گیا, کبھی کوئی اور بیماری. تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس آدمی کا وقت صحیح نہیں ہے, اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اور یہ سب چیزیں یعنی ان کنٹرول نہیں, تو خدا نہ کرے یہ آدمی کہیں مر نہ جائے. بس دنیا اسی اسٹیج میں داخل ہو چکی ہے, اور یہ دنیا ختم ہونے والی. میں امید کرتا ہوں پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو
کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اسباب اور کاز اور ایفیکٹ کے دائرے میں ہوتا ہے. کاز اور ایفیکٹ کو کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. دنیا سوچتی ہے یہ کیسے ہوا, ایمان والا سوچتا ہے یہ کیوں ہوا. کیوں کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہوا, اور کیسے کا جواب بہت آسان یہ ہے کہ یہ کاز اور ایفیکٹ کا ایک سلسلہ ہے. کہیں آگ سے ہوا, کہیں سیلاب سے ہوا, کہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہوا. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, اس پر دنیا چل رہی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر بات آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو پھر پوچھ لیے گا, پھر ہم اس پر ویڈیو بنا دیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس کے اندر ہمیں یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.